omwezi wa Tumunu Mwenyezi Mungu yarikubalie dua hiyo insha Allah taala. Ngamwomba Mwenyezi Mungu ye risala nibe hao supalewo yinu imwasulini haswa tandani wandu mlokomori ngasina masikitifu halisi ukayahena usiku ritwambiwa wafati wa mwana wa mahakume na mili na mwana wa mahakumu karjaparo ishia mndu ya heya ya shemeza timzaze ikasamba mzaze wotile mzaze wa hengana na mzaho samaha shada wanu wajiti ya uhokaya wa umadwamana yaho wanroma hauwezi mafujari hamadawu karjaparo ishia woi moto woi mramararu woi wambadari ya heya ya beha umono atanga au yaonesa masikitifu kwa wajohanda watotumadani haya waliomonaye kachaparushia mndu ya heya yaonesoka yaula mndu yaparukana wada hamili bahira ya jiaoneko za shamwana zenongo hizo ngazirisikitisha osi wazazi vokawo zetwamaza hatudo wana wanu maudu wandu wa mahanyu mafujari hamandani waja waringau wana hatu wawo weranga mizizi yao haukaya eshatongeza zenongo zinzipanishi hao do fujari wa ukatili wa uadui wa hibidiwa no wano mahanyu haukaya tiketina mahakama ketina mnashioni na upyandu wano mahanyu ketina mndu watengwe na upyandu wano mahanyu nsufu wa imafiti ya ndrago ya wabao matijima waziri wa ndovi batujoma waziri wa ndahuvi nsufu wa zendrago za ihantiwa za tendelwa nsufu wa shesi mshahe mkuwa ya haba dofimana mtingamba mufuti wandu wa mshangiria karchaparoshia wa heya warambia sharia mshirumi ya Komori evanu wa Komori kwa wandu mlo anayezisi mwaziba wajikaza ngamdumi yawo dimindini Komori wakantu hanza nitamkuhele kanima hilo wakanga ni mangoni hadisi rika usoma harumaze likoni zaki narambe zaki staarabu bahinga mfundi lengoni mema fundi wakanisoma heni wakati ya rongo wao wakafiri ngamwishi yao bofundali haji bo jizi simu zado vimwachikaza hivo Abdulhakim mchujwa wefu kwa mbaba kumani mchujwa fundi wadovi bahe fundi huo wakafiri wotumru Islamu heni saya rongo wao yetu ambakaya ngani mwambioni ngani matemwe yo rifanya jaweza ngani matemwe handa wewe ngawe temwezo na bao banu shale maudi mchujwa mbanja mwendezani wosoni mwesenywele wakafiri dahinga rumambia onika ya bandrarwari ya dhanu neze mikrosi zoma zahidi maumutwakia wajo temwanye wamwadui no malumuni no peu no fujari no katili mlonu marenge Komori mayangamizi ukarika mwambiani rika mweshele ziziani kabati mbuhada ya parona kabaza ngori mwambia woni zinu garitau amani shamdungu mwangamiza yenti ketina msomo ketina malezi ketina hata banobeloniyo abaha muheza beramu njamhalalisha zerungo za ufujari za wadui pia wakao hate makafiri wa saumu nziani we wananizo abaha wana hatu wa vione wawo na izo mengoni mwazerungo wakao kazi chaka parihaniha hadhahiri Komori njamzibulia mwana hatwaba hawadiza ngodo harengwa haviolewa haulaya havulizwa ngamani zarungezo mzifanya mzirande mdanga mwandoniso abonge kanza mwambia nukaya imasikitifu yayo ngarisikitishawo yomengoni mwazerungo bokawo ngaromba wo Mwenyezi Mungu mfanyi waso nyinyi wani rizioneze mhundrani eze baraka za Mungu nomwazi mtukufu kanga rendonu Mwenyezi Mungu narereye ufaume utoka wa halali utoka wa kweli uchuonambi uona haya Mwenyezi Mungu aripelesha shani Mwenyezi Mungu narangamizieni mkejeka mulutu osuku yakahangamiziwa sitimisi yabo ngamando mwarachine letini kweli mde ya hala
hakika yetsolisa imani tuhu lotso zapo shaizo ranzo rifambiye bofati dawene mwana mshwaha na mzazaha nemba familia hana amjo parisi wa usiku shakofati sishamradi ngwamba okayari usomo ya usomo endi bofati fatimu mruju ahasi ya mzaza hahe ekangwa ngona ya ungurando nai mruju usiembada hahe alafu sukuti bofati ngorongo mikro uramba ngorongo le komori da wendo bomna ngotom dada ha asalani mna ngotom titi wana toto atiti afange abo sisi kanga moshene zebo fati ngaona ze mikro ngorarayo sisi himi hunu ngarulindawo no wana hatu garjo huparisi na ngwa ngamjo hukumla hamzima mzima ngamrongo hajiku kaya ngamjo hukumla hamzima mzima na singarjo hukumu sharia ya Kiislamu yahida nzo yambale koste wa hao bujofungwa ho wizi ya vione bujofungwa ho vione afani ukada simari pariseni hamzima mzima na singareshele zizi yao warwadi ngohamba hokani bado wantu wakaidi wantu watukubali wazia karna uzia karna parozia hata mpaka hakija komori na singaribe hauri sana esikitishawo dabo yakaya ni wananyasi mkomori ngari wanawe bwana yinu hasiba kundanyi hakasisi hunuridio ngari yeshio hekiasi wakomo na rijue ritanganyihe rikongowensi ya hatu ritobake namna yinu rikopeye sensi zengeli ya usoni na mwana serikali ramwana mbele mwana msharanguha mtiti wajuha na mjuhe na mkahanzalo asubuti tasi rijibanua sisi ngarongo mnyezi maundu ya komori yangu na ritanganyeso ntipia wanyinyi wananyasi lohunu wanjia zeroro unti wakati wanjia roro unu wakati wa ulamu mtikiri muhadada mtikiri mbaki mwandani wala hadaki asiliwa shaula katibala asijari haririndisa harete dingwani ne bwana wondo wasiwa na zoni towe na mjweri tanganihe ena mnaraka ya rirejei na ritawale fitina na hoka ya naribalaza la renge harengendi na sigarumami ya ukarna kulili ya hata yantiyo yote ya manyo kuni yote ya hanyu yote ya hula wane mrumshe mwana zika kwa wahaho wao watona kibula ngarumba wa mnyesi Mungu za risala za hatu na mdosi muhanzi mazima mwe wangalia ye bwana ya kweli ye kwa Mungu mzima ngena kweli wandu wa swili abuyo ndiyo rungumi ya obana mtiri wone burasali kiribana shangaromba wa Mwenyezi Mungu kaya ye bwana yinu ndio na natija ngaromba Mwenyezi Mungu kama udu ya komori ngejokana na zioni wa kweli ngejokana msomo wa kweli ikena hospitali ikena maendeleo ishangirie amane satizenda usoni inshallah yengeye ngaromba wa Mwenyezi Mungu yetumia baraka ijoka uja ilibeli ya kheri na amani ilibeli leo ushindi harwemba na yinu sha mtimishani washemeza ezedei banyine makubaru wa mrao wakansi ya mtiba unize kufuru saa hiyo ituija mkomori kana kaushida ure kila mtuole yale izode hili za tanganywa na wizi abungezo lumambia oni tuandulo komori na mlamuhe mchuhe baya tike na kumboha batinanyi banusinzi mafungo ya haki karto wao shana mchuhe tanganywa sontipia banyine mlo surplus e bwana watirengea ti baada tuwa tushinda baha atiwa ulaya hiwa ya huntiani wato warudi wazia andali kwambe mmahu ya ya kazi bamuona haya mrauno kaya wanabahaminga mimwade zihidi hata zazima bahazishindi yembayi shindi shetwa shindi tileme wanazia mungeye gamziyo banu kubi changa fikiro kaya risala nebeha kwa rati na moji waswini na mjuhe mda mweba na mati wakati wa fitina na nyumdo harma
hiyo kartina meli kartina babanu hata zonti pia zimenya amenya kartina mamradi hata mboni yabanye nga mtoka mchungaji mwenge nga mkazoban wasaji jo urenga nga wakati koti wakaya wanrede hachu karomba Mwenyezi Mungu zelisalazimu kungwa benze kerele wana nezimbache byoza tu ngwari tolie azali neshemishanye ne familia ndabo ya hayo ngare kusena Mwenyezi Mungu aliponesha rekomoria rejei namna ya kaya insha Allah taala. Alafu minkum assalamu alaykum sumu ya baraka marhaba sumu ya baraka Mwenyezi Mungu jajedia sumu ya baraka yunu azali ya sumani atibize armani lahu tahaf jina dhif la Kiislam la hatul parode bait salam Mwenyezi Mungu jajedia hizi baraka zaha ne sumu ya baraka kaondori nadi saus kwa maudu Mwenyezi Mungu jortole azali harmaye daula hat Mwenyezi Mungu jojole entia hatui basauhe ba azali ya sumani haro haizo mishiria mwanamsha hatu hadhukuru mwana wa azali ya sumani natani somdhukuru rangole babi shatkazani wake niguwe mlango wanwaje kuwe babi beshanja janja rufungu hasibabu ukaya yetimro ukaundu wake tibanwa wa kejumo to fikiri hasibabu daya shatkazani mwambie nuka mahsusu na nyoro kao mashababu timishia hakorongo wa arma hutba na kema sirse haambio kaya na mje ritanganyihe rimshangirie raisi rendeleye baya wakati lahu timishia hamba kaya na mje ritanganyihe maksus riwane na wanu walo kinyume deyezi ya mzee wa hapa hasiba kaya wanuka peso nafanya hasiba kaya kabati uchoja bandu yake halubahangu hizo pati hunde wangu kwa hizo tuku hasiba buyo kaya mbaba hangu hizo yafanya kabati uchoja bandu ani watungu wangu ka ke azali ya suma yode fatihu ya kalifia baha haizo kwa hizo tuku kama akori nufaka ngoza mabadi na shangu nanoni kazamaha ukata na mtawe na laani azali sumati moto malisani tato haka ya hanyu yema hanyu lezi akiliza hanyu na ujizi wa hanyu kwa hima mdoshiria na moto mlaanif ikawa atale kwa ngali mshindao wakati lio halafu wa msuaja mjazi nilo kojola kozi wako moro kejala dini muhimu mumiliye mna moto wa maduo ya jamtambaza nilo kojo ikawa doya liko wao Iadhimu mwezi watu kufa komo mumlani mumtawe haukaya uwasi mungu woronomba bahai gatuwawe mwana eka mlanza mnunge kidwa manda hilo nimwambia nukaya wa musowa hanyu komori usaucha nado wakati mjohimilia zali ya sumani mbilo mnakoti ojumwa zitembizi ikaundo ifanya uwa komori gamjo kundu wa chukahari yaji tekleze ojuma ya khutba ipanga yosukwana winu ya husu ya mbana yinu tafadhali marhaba shukran jazila السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما وعدنا بأن هناك الأخ المحترم عثمان صاحب الأكاونت المسمى كومرسورس ميديا وهو الذي يقطع ونقول لكي يبث في وسائل الفيسبوك واليوتيوب وغيرها. فمن أجل ذلك نأخذ هذه الفرصة لنبين ما يجري في جزر القمر. وقبل أن أبدأ كلامي أقدم يدي تهنئة لجميع المواطنين والمسلمين جميعا حول دخول شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا
وأن يغفر ذنوبنا. فكل عام وأنتم بخير. رغم أن ما زال الدول العربية وحكامهم يساندون ويساعدون القاتل الظالم المجرم الدكتاتور عثمان غزالي الذي نسأل الله أن يأخذه حتى ينشرح صدور القمريين. هذا الظالم، هذا المنافق دمر جزر القمر، قتل أبناء جزر القمر، سرق أموال ونهب حقوق جزر القمر، وشرد الشعب القمري، وسجن المعارضين. فمن أجل ذلك نجد هنا منذ 5 سنوات لنقول لا للدكتاتور، لا للظالم، لا للفاجر عثمان غزالي. فاللهم عليك بهذا الظالم ومن عاونه، وفرحنا بهلاكه قريبا إنك تفعل ما تشاء. Kozi watukufu amadena mnanazonesa homunasaba waho omiso waho mwezi wa Shaban nomchio waho mwezi wa Ramadhan ngamrengo efurso inu heletina lahe raisi wa hatu Dr. Alidi Ben Alidi na watukufu wa tata hangu wa baba hangu mazuki wangu wahe appel de Paris ne daula haki kamid rimbushirieni tumu njema ike Mwenyezi Mungu anikeza khairi zao mwezi wa Shaban yarinike uzade wahemanga mifuoi yatimswali yatimaswidishe ne Ramadhani yinu. Amina, amina ya Rabbi. Wasautu iho anru wenda ongo atuamba haiwa ina ni yabisha kwa na uona o wavuruzozi simani no tondolo wao. Hakika, hakika. Awenke emanari la pizao emafahafalu yanu izo wamdeda oni nyumloko mori msufureo ngamtokanyi yuenji ya baba samsakanyi na swafura au tuwa mahala mtoka unamba mhogomle au mba machi mnwe au mba mwenje mtijola wanaziba wa mkayani mtoka katinga mpe hauda hubi bomnyao yede mani ya ridoban shaa komru mwenza shonga ama mru uonona ya hunda mru hozwani ye ya rudia dom lapisi simambia ni hadisi wa Komori tirejeza marazinji hadisi yahe wandu wasono uwengo wapule mashishio wapulo utungo wenda hata wapule le java java simambia niyo kamjaelewa delonga mbabio ni mtiti wa Komori mdo neze kiswa zijirio wakamjufumu wa Misiri atubu wa hata wa ulala pitali yaho wajufumu ya mbao mustashfa al-majanini baba no mdu modi mtufumu de mana ni saumi fano hamada ya mtufumu wa watawa opirizo no mahala ni yabalidiwa atijora itwa hele achilejeza hende habu wasalo ya upwanyile achirengeza bala wacha mdu wacha mkonzi wa pula zenyile zolizo azali mfanya yani mtite hebo doktori zolizo azali ya warenda bwana oda baleze mbia jakanti ngonzi wa pula zenyile mjufumu waola amnyamiza shaitwa chawamba ngonzo ne shishio linu amba mtulita bahe mjufumu waola tana tolipuwa ya lida tonti yake alafu egoro kamkozo yada mna Komori walio waulili wakamkozo anaweza bidete sawa inde mna Komori walio wana waparse Kiswahili alafu mkausere shishio hamba ngali ngolanto ele ngolanto amba ngamlanto hadipuwa hamba gesiha alipuwa hamba gesiha yada mna Komori walio waulili wa wana hao owasawa burizazi simani shatujuru kwa tuwaba ngwanzao olia ujuhaya tawe wambe toriba uha basi wabe akizodi za sumani ya warendo wa Komori ngwaruma uni mtufumuo ile
Ndedi ya sumani ya tuwafanyia hede hawala lao pangani neze lada habaga mjobanga modo msafara jambi wa komoritami tijito hizo na rena na mjeni mfanyia nezi rwati de mjufumu wa misiri atola wajamba miti sati wono kwa mimnono chayo tidiyo niliju manulelo etumgenji yao maudu mgujojo nikeza kheri karazora meze darasa watatatu na wababa hatu walonero watuka ufungeze tumu sidawa na waheza pikini kibabu ngabo wata shonga watuka utuwado chobi chini waduka fatiwe kende hali ya doa vuriza zibao tonta nuhambe maya wa umaono mahachana shadu watuka ufunge tumu wafunge tumu ya baraka nyezi mgali nike kheri ya rikubali edua emone fuwe ya tiki haruma tumu baka bati kheri andoni yelo wakati anda hima baka mbishiri ya ni tumu jema kabati tumu jema bati manawe mda hula tola wa basi karjo funga tumu jema shawanu lelo namnibuliye baola de mnado ko ha kushawan lelo kali jori chibu mnadaba elejika irimbaya ha hena kokwa hera hana hera nteleji akawa ndujoka na jila kindumera nzibe seba lange yarumwe asuhabu shima liwala mnafatihu mnadaba beseba la tika baba langu no mfinyo ha bukomba mamdungana na mwizi yotoka mwiti ekadungana na msaidie na belu wanataka tu wajue mangu tu abaka sima shababi ebane shababi belu na msaidie na watu wanaweka tujua shababi ebane ulaka da ubiwo lako usumani hakika ebanu shaisali buungena mabitsan ebanu pelu ebanu dina poto ebanu wanu otipia ngona mahamika mahajana ndumo wanu otipia mahajana mnadaba tusigiti ambaye anu mashababi ebanu kamtoa mashababi yalo nao wama javina marindina mabuhu wala wenza shoma wale unawata kata paro wa unaranti tena ambake yango SRC kwa wana mashababi ngamonao daba ilede la zoli warume sheka kabo wandu nao kaula mubahine de watwadi mnadaba jamba ukana watike grupi ya wandu wajawarenge wandu otashitaba washidewe ikatuna vinyo wigudono mikrokuru mnabita dini na kojo wande verenge sibate karilo banu suko uwa banu sibabu mbabaho no wende kwa uzazi roti juzi telefoni wata aina tungoni para wa babufa wandifu banu wamba ukana eujiwa ukaka ironza shonga wa huzaya ranawe yoni sura kahaba ukana kairi oweneku ikaya wachana we duniani irahana webo mwenza shonga معلش يا حاج احنا بنتكلم اللغة العربية شكرا حيث watukufu kama bimna dabawe yaukana taonzaho bangari josa wari homo sakafuni unuri kipulilie rifesha kuna uri ruma wewe mwenza shonga amina ya rabbi ndile mewanonza shonga wa uzaya ngajuze wewe ibano ngazo urumeti ature leje uko utahaba ukana ibano ngamazo indite Mwenyezi Mungu atotamba kana kaboda baseli mna statu itoi mna popote toi eka mumduga ya mtawaliani au kama mtawao abugenda sababu fatihu eda sababu fatihu baba lambabaho achileje zane shonga eda dungu andu za shonga hanae shawe kabasi ujo uduga ubensi bodaba eda sababu kabasi udona janao enti ya hatu risari lemewa garanzori rumani wanadamu garanzori rumani wandu wema eda galeka undu mnari aliyebaki oda saimba biza kushu na babiza bipira bodo telefumbo kalishini mbaba ogeliti hao leo sisi uteta bakari twanzari hombe banu mamshukurie mwana mawoi Hashimu tegele banu Hashimu mwana mawoi waido nduwa madora dungana wakati ambane kauta fakiri wa jamradabi huamba sati waido mwana nyasi ya harumo mchua mnugu daina swabahu waikayao wande mapremie harumo wanazicha na mawatania bainu dunia yabo mahalani hamada banu iforido mjulizani bainge abasange Marseille shahina katie kala wa unipara yojua ba habari samba tulidia ba mbukado shemeza uvahu tulidia bo Hashimu bo baba hatu no watata hatu wanurika utunga rito wewe nefu no wanafiki no malaba no weti Mwenyezi Mungu atiani kwa wamerite haki yenu ndio utawanziha haruma ezenugoza hensi hatu Kartina rogoba na basakati dezedwa shahaina za ufanya ngarifanyao kwa Komori haina za ufanya ngarifanyao na Mwenyezi Mungu njoni ke taufiki emana na tulejea wakana mali wakana mvuu wakana majeshi ya hawani majeshi ya barini majeshi ya wonti pia wala wangejuze si wanduri rumao ledaba chui ledala zayo enefune machui wachewa ndo ambakana alikuwa tukata bakiba na tadahat amge namjue maudu Modoma bemfungusumu modoma keleti zele da balambude lidofanyeze seri no mtesani alihaji mdo maka modela rasani
au mwede maoni mufti ya doa mbati dati la Arabi Saudi tisione al-Kaaba yu ujona idine al-Kaaba makakatile al-Kaaba azala anda makaka uswan ha cha wakajala ruma kumtumo tibobo mufu na mwede mwamziye mwamwambia ukana eke mduge mwade ya tifunge lamba hindu babo wala bahindu nisautu wa izo ambao gejuse waman kana minkum maridan au ala safarin faidatu min ayamin ukhar abunge wewe kuna ufunga usiku wa todo lamba hindu atenzwa kiyama ngiyajo urega dawe na zaline mabani hawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alaikum salam. مرحبا ريشيا استاذ فهاري ne khutba hahe khutba ka jisa khutba ka kiri ndororo hasi tilo soka rwatse hesha dokange la demo rafiki bana woi ka ondo arengetia hatu ifanya hizo kauli zianzao hesa hundo Mungu wa shahada shaka chukiru para le shahada hakika hesa hundo Mungu wa shahada shaka chukiru para shahada hesa rendeha wafutako shaka chukiru njiari mwefutako sha emwinyi kuja naye nguto mtoa kana ukawafutako wala kana kwa mbudandaru shanguto mtoa daima. amina ya rabbi gari to para mwana nyasi bana wakati da unu sama gari joka ya Azali Asumani oingode siwa ni Emmanuel Macron hakaweti Bruno na hatambaki ni Azali Asumani yote mane kao ngurango mjuhu wa hahede mweneso namna yokaya haina wakati ngunji waruma mahadisi ya futari na Emmanuel Macron yote mane kao wakati da unuo garjo jari wane sembabi na sketch wa Azali Asumani na Emmanuel Macron e patro wa hahe helika hondo waranguao hari maze telefoni nizo kao nizo wapangia mahsus wakati za maore ziliyoani de operation ambushu inu ya muso inu kao do ifajishao garto mpara bana na ne mwana nyasi Dr. Samani Abdul Kader ngwajo nyamna sketchi wahe Azali Asumani no ne mwangamifu wa Emmanuel Macron. Je voulais juste vous expliquer, notre frère, bon, c'est pas Macron en vrai, mais on va faire un petit sketch parce que, vous savez, sur le site de Beit Salam, ils ont marqué, il faut tester le micro s'il marche, ils ont marqué que le 12 février, Emmanuel Macron a appelé Azali. Et comme par hasard, c'est 2 jours avant que Darmanin soit à Mayotte. Et il y a des gens qui sont tapés sur le site d'Emmanuel Macron et n'ont pas vu. En tout cas, l'annonce comme quoi Macron a appelé Azali pour le féliciter. Mais vous savez, Azali est un esclave de maison. Est-ce que vous avez vu que quand on a appel ou qu'on a rendez-vous avec un esclave de maison, on le marque sur le planning? Non. Donc ça veut dire que Macron n'a aucune considération contre Azali. En tout cas, nous n'allons pas démentir. Et nous avons choisi de faire ce sketch. Docteur va prendre... Enfin, en tout cas, on va essayer. Docteur va prendre la voix de Macron. Et moi, malheureusement, je vais prendre la voix du dictateur Azali Assoumani. Excusez-moi pour cet épisode, mais c'est pour vous montrer cette conversation quand même épitosique avec aussi, regardez cette photo, c'est une photo qui dénonce le droit de sol qui va être enfin en tout cas, dont Darmanin veut enlever le droit du sol à Mayotte. Et il y a un gendarme qui dit, dis à ta maman que le droit du sol en France n'est plus applicable à Mayotte. Et l'enfant répond, c'est normal, à Mayotte, c'est le droit de sol comorien. Donc c'est pour montrer. Et sa mère répond, trongo, ça veut dire affaire. C'est pour vous dire que si Darmanin vient enlever le droit du sol à Mayotte, nous les Comoriens, ça nous rassure parce que ça montre que Mayotte n'est pas française, que Mayotte est comorien, que les enfants qui seront nés à Mayotte auront évidemment les passeports comoriens sans problème. Et c'est pour dire que si vous voulez manipuler l'extrême droite, en tout cas l'électorat de l'extrême droite en France, nous, il y a une simple solution,
vous laissez Mayotte et les Comores vont réintégrer Mayotte. Donc on va commencer notre petit sketch et le docteur va prendre la voix d'Emmanuel Macron. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le président Azaleh. Comment vont les Comores? Ah, ça va très bien. Très bien, son excellence, le président Macron. La situation est sous contrôle. En effet, j'ai appris qu'il y a eu du trouble après les élections du 14 janvier 2024. Ah, son excellence, monsieur Macron, ce sont quelques jeunes drogués, alcoolisés, qui avaient semé le désordre dans la capitale. Ils sont tous arrêtés, mes opposants se sont calmés. D'ailleurs, ces mêmes opposants, ils ont dit que ce ne sont pas eux qui les ont poussés, en tout cas qui ont poussé ces jeunes. Il ne faut pas les arrêter. Vous avez vu comment mon ambassadeur et le préfet de Mayotte ont tout fait pour participer à ces élections afin que vous ne soyez pas tout seul. Ah, ne vous inquiétez pas, monsieur son excellence le président Macron. Je laisse causer les opposants. Vous connaissez l'adage, les chiens aboient, la caravane passe. Tant que ces opposants n'organisent pas de manifestations de rue ou ne mettent pas en danger mon pouvoir, je les laisse chaque vendredi aller de village en village pour causer. Il faut faire attention. Il faut sortir surtout les mineurs des prisons. J'ai appris qu'il y a au moins 200. Ah, il n'y en a pas de ces mineurs à la gendarmerie. Je ne sais pas, dans les cas militaires, je n'ai pas vérifié. Mais vous savez, monsieur le président, dans les pays musulmans, les gens sont majeurs à partir de 16 ans. Ah, c'est excellent. Je vous appelle, évidemment, pour vous féliciter, même avec un mois de retard. Ah, c'est pas grave. Pour vous féliciter pour les élections, afin de ne pas froisser vos opposants. C'est pas grave, monsieur le président. Bon, c'est pas du tout grave. Oui, pour ne pas froisser vos opposants, même si c'est un mois de retard, pour ne pas frustrer vos opposants et ceux qui manifestent à Paris et à Marseille, chaque dimanche. Mais surtout, pour vous annoncer que mon ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et ma ministre des colonies vont partir à Mayotte pour annoncer la suppression du droit du sol à Mayotte. Je vous demande de laisser des consignes pour que vos membres du gouvernement ou vos partisans ne fassent pas de commentaires. À votre appel m'a beaucoup fait plaisir. Ah, son excellence, monsieur Macron. Ah, ça me touche au fond du cœur. Rien n'est trop tard, même avec moi, c'est pas grave. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Je vous rassure, monsieur le président, aucun Comorien de l'intérieur ne fera de commentaires sur la prise de position de Darmanin sur Mayotte. Même le comité mahorais, je vais leur demander de dire le minimum et de s'arrêter là. Et les opposants, je vous dis, monsieur le président, ils auront peur de faire des commentaires parce que les opposants ont peur de vous. Donc ils ne diront rien sur ce que Darmanin va annoncer. Bien, 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 bien. J'ai nommé un nouveau préfet à Mayotte. Il va vous renvoyer quelques jeunes bandits qui sont là-bas. Il n'y a pas du tout de problème, monsieur le président, son excellence, monsieur Macron. Vous pouvez lui demander en même temps de me renvoyer quelques opposants qui sont à Mayotte. Si on peut les mélanger avec ces expulsés. Oh, ceux qui n'ont pas de papier, oui, mais ceux qui ont la nationalité française, cela me paraît très difficile. Je ne peux rien faire, mon cher ami. Bon, je vais vous laisser quand même, mais je vous rappelle que, comme dirait notre ami Vingorion, les vieux vont mourir et les jeunes vont oublier que Mayotte, elle était française. Ah, monsieur le président, son excellence, merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Votre appel m'a fait beaucoup plaisir. Ça me touche au fond du cœur. Je vais le marquer sur mon site internet, comme quoi Emmanuel Macron m'a appelé aujourd'hui. L'appel de son excellence le président français,
son Excellence Emmanuel Macron. Ah, je suis très content. Je suis très content. Macron m'a appelé aujourd'hui. Jidwa namlione namliduza basilo haiso pesa tukupa kono risari wasiri ule wakati kao garanda uno baya barnama jihad haiso garjon paradi tafadhali hunu wazaje shida muhimu au mwamberi population mone rihezele jibona taifa hakaya wakati usauja Richam tafadhali mkwezi mje rihezele jibona taifa baya ilo kalitina ali kalitina buru kalitina mwangamifu shawo tupia siwa kamor haizo ya leo tukufu haya mahamingo abantu wadoa sei ngari wonao mashucha watania ngari wonao mnyezi gujojo wanika watania wa kweli ishinderitowe enu husinu harima leda hoji tahfula hat na washa marhaba kwezi watukufu manotable kao mahunga utukufu masulivano usikwale wenu ili mjabtie nuru ze madama ne kaundu zifanya usikwale wenu place de la république haizo ngarnele yao na wezele jumuiya ya taifa beramu isipepeza inali ukombozi pia daula ilenuha twasi babu ya hedili oya tangaya unu komoria narigeni ya mahaba ya hubeta ya masiwa yetu wasiwa komoro damu nzima wasiwa komoro dini nzima ya masiwa razaliwa ya masiwa ya elea mola ndo ya risaidia narikeni haniwa rivete watwania mahaba ya dini na dunia beramu isipepeza rangu mwezi sita ya juye daula ibenuha zisiwa za tuzikatua maore na zuwani mwali na ngazija naligeni ya mahaba ya ubenza ya masiwa baraba gari mjisoni watukufa komor ukayae madamano ya hatulio ngari kurbiao gari jiao harumao mwezi mtukufu wa Ramadhan madamano ngajodo hadisa sanane safkare ngela dimorike banu sanane ngarjo hadisa enuti banu enyama shiba ngajo hisa harima sakume iliho iliribulie wajaje wa hatu nano watumba uende warejei warumwe manaho wende wahudumu zetu komgezi mwajo jeidia azali ya sumani lititimize tumuinura haija karoa ya rabbi amina 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 ya rabbi amina ma salama wa tukuf insha Allah ngarjohana na hairi kamgabet marhaba marhaba miji wanama ya wanukutufura hayo